नमस्कार आमर सबु श्रोतामानंकु स्वागत। आज आमे जुलाई 2025 पई मूलांक 9 विषय रे गभीर भावे आलोचना करिबा। आ एही सबु विश्लेषण आमकु मिलुछि प्रसिद्ध संख्यातत्वविद श्रीमती रोजांक ठारू। तांकर अनुसरण उपरे आधारित। तेबे ए मासटा एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि देखंतु जुलाई हेला 7 नंबर मास माने केतुंक संख्या आउ वर्ष हेउची 2025 2 जुक्त 16 जुक्त 2 जुक्त 5 एटा हला 9 मंगलंक संख्या। हाँ तो मंगल आउ केतु ए दुई ग्रहंकर मिलित प्रभाव एक विशेष संजोग। एहार पूरा चित्र बुझिबा पई आम सह शेष पर्यंत रहिबा जरूरी। आउ जदि एमिति आलोचना भल लागे तेबे चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। निश्चय। ठीक अछि तेबे आरंभ करिबा। मूलांक 9 काहा पई मोटामोटी भाबे जो मानंकर जन्म तारीख मासर 9 18 किंबा 27 तारीख से माने हेले मूलांक 9 र व्यक्ति। हाँ आउ एहार स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। शक्ति साहस कर्मठता। एबे एही जुलाई मासरे केतुंकर संख्या 7 र प्रभाव भी आसुछि। तेबे वेही मंगल केतु शक्ति ए मिश्रणटा केमती रहिबो? देखंतु श्रीमती रोजांक कहिबा अनुसारे ए 9-7 संजोग एटा गोटे ठीक ठाक स्थिति माने भलो कहि परिबा किंतु अति श्रेष्ठ नुहे। अच्छा ठीक ठाक काहेकि? कारण मंगल जे कार्य पई प्रेरणा दियंती से केतुंक प्रभाव रे टिके कोन कंती दिगहरा बा लक्ष्यहीन अनुभव करि पारंती। कन्फ्यूजन टिके आसी पारे। ओहो ता माने कोनसी निष्पत्ति नेबा बळे दुई थर भाबिबाकू पड़िबो। एकदम सावधानतार सह आगुकू बढ़िबा निहाती जरूरी ए मासरे। किंतु किछि निर्दिष्ट क्षेत्र पई एहा बहुत भलो सुजोग भी आनी पारे। अच्छा केउ क्षेत्र सबु? जेमिति कि सेना पुलिस एनजीओ बा सामाजिक सेवा शिक्षा क्षेत्र गुप्त विद्या बा अकल्ट साइंस हिलिंग बा चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवा सह जड़ित लोकंक पई एसबुरे सफलता मिली पारे। वाह ता माने गोटे पटे सतर्कता आर पटे किछि क्षेत्र रे भलो संभावना बहुत मिश्रित प्रभाव। हाँ सेया। अच्छा आमे जो आलोचना करूछे जदि श्रोता मानकू ए सूचना कामरे आसुछि बोली लागु थाए तेबे गोटे लाइक किंबा कमेंट निश्चय करंतु। एबे आगो को बढ़िबा। श्रीमती रोजांक अनुसारे मूलांक 9 पई ए मासर मुख्य संदेश कोन? मुख्य संदेश होउछि प्रतिश्रुति पालन निज कथा रखिबा। हाँ जहा कहिछंती ताकू पूर्ण करिबाकू चेष्टा करंतु। ए मासरे सत्यनिष्ठा सचोटता बहुत मूल्यवान। एहा आपणक नाम जस प्रशंसा आनिदेबो। आउ जदि केही कथा न रखे मिछ कुहे तेबे फल उल्टा हेबो। नकारात्मक परिणाम भोगिबाकू पड़ी पारे जेमिति कि बदनामी अपमान एपरिकी आर्थिक क्षति भी होई पारे। तेणु निज प्रति भी सचोट रहिबाटा बहुत जरूरी। बुझिली सत कहिबा आउ कथा रखिबा एइटा ही मूल मंत्र। एबे स्वास्थ्य विषय रे किछि कहिबे कि ए मंगल केतुर किछि प्रभाव शरीर उपरे? हाँ किछि संभावना अछि। श्रीमती रोजा सूचना देइछंती जे चर्म संबंधी किछि समस्या देखा देई पारे छोटो मोटो एलर्जी किंबा रैशेस। अच्छा ता सहित साधारण थंडा कासर संभावना भी रहिछि। आउ गोटे कथा हैला कामर चाप। ए मासरे काम बढ़ी पारे सेथिते मुंडबिंधा भी होई पारे। ओहो तेबे एथि पई किछि उपाय अछि कि? हाँ सरल उपाय अछि। लाल रंगर फल जेमति सेओ स्ट्रॉबेरी चेरी एसबु खाइबा भल। लाल फल मंगल पई? हाँ मंगल ग्रह सह जड़ित। आउ गोटे छोटो टिप्स हैला घरर झरका पाखरे किछि मेंथल तेल कॉटन रे बुढ़े रखिले भल। एहा एक सतेज वातावरण देव। बढ़िया उपाय। एबे आसीबा संपर्क आउ आर्थिक स्थिति को एई दुईटा दिग केमती रहिबो? देखंतु संपर्क क्षेत्र रे ए मासरे टिके एका रहिबाकू इच्छा बढ़ी पारे निज सह समय बिताइबाकू मन हबो। एका कोन खराब? ना खराब नुहे किंतु परामर्श हेउछि संध्या समय रे किछि समय निज परिवार किंबा पार्टनरंक सह निश्चय कथावार्ता करंतु समय दियंतु नहले एही एका रहिबा प्रवृत्ति जोगु संपर्क रे किछि भूल बुझामणा आसी पारे। अच्छा माने बैलेंस रखिबा दरकार। एकदम। आउ आर्थिक दिगरु जदि देखिबा तेबे अजथा खर्च एथरु बंचिबाकू पड़िबो। अजथा खर्च? हाँ किछि भी किनिबा आगरु दुई थर भाबंतु एइटा प्रकृତରେ दरकार कि एबे ही दरकार कि। जदि पारुछंती बड़ धरणर खर्च जेमति गाड़ी किनिबा बा घर काम आरंभ करिबा
ଏସବୁକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ନେବା କଥା? ସେଥିରେ ବି ସାବଧାନ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ରିସ୍କ ଥିବା କାମ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସେୟାର ବଜାରରେ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଋଣ ନ ନେବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ। ଏବେ କ୍ୟାରିୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି, କାମର ଭାର ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ଫିଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ହେଲା, କାମ ମଝିରେ ନିୟମିତ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିରତି ନେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କେହି ହଠାତ୍ ଛୁଟିରେ ଗଲେ କି କାମରେ ମନ ନ ଦେଲେ, ଏମିତି କିଛି। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଦିଗ ନାହିଁ? ଅଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି, ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଭଲ ଖବର। ହଁ, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଥିଲି, ସେନା, ପୋଲିସ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, NGO, ସେସବୁରେ ତ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ସୂଚନା ପରେ ଏ ମାସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବ ଆଉ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୂଳାଙ୍କ ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଜା କହିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କିଛି ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ସେ ସୂଚେଇଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପାଠ? ହଁ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରଂ ସ ଭୌମାୟ ନମଃ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ 9 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। 9 ଥର? ମୂଳାଙ୍କ 9 ପାଇଁ? ହଁ, ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କପାଳରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ଲଗାଇବା ବି ଶୁଭ। ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହଁ, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲି, ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକଦମ, କାରଣ ଏ ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେବାର କାମ ହେଲା କୌଣସି ସାଧୁ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପାଦୁକା ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ସବୁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଜାଙ୍କ ଏହି ପୂରା ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଜୁଲାଇ 2025 ମୂଳାଙ୍କ 9 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାମ ଦେବା, କାମର ଚାପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ହଁ, ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ସେନା, ପୋଲିସ, ଶିକ୍ଷା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳର ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଅନୁଶାସନ ଆଉ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କନଫ୍ୟୁଜନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା ଆଣିପାରନ୍ତି, ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଇମୋସନରେ ଭାସିଯାଇ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କାମ କଲେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ସୁଯୋଗ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ବିଦା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।